What could I say after it's done? Хранить деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. So today, mag-road trip tayo. At saka, magka-car camping. Tara! So dito na kami sa beach sa Lian, Batangas. Dating pa lang namin, stock up na ako dito sa sand. Hindi na ako makaalis. I-winch na tayo ni Gino. Bawas nga hangin yan. Wait lang. Pag mo andarin. The artist. Sitwasyon. Yun, so welcome back to our YouTube channel. Welcome back guys. So ibang trip naman tayo ngayon. Parang sa anime lang, may beach arc din tayo. Nandito tayo ngayon sa beach. Ayan. We're here right now sa Lian, Batangas. Ayan, nag-set up na sila. Kakarating lang namin. Ito sila CJ, sila Gino, set up sila. Kasama namin sila Vange. Still waiting for other guys na dumating. Set up muna kami dito. And sama kayo as we go on an adventure for 3 days here sa Batangas. Sama ko kayo sa trip namin. Paano ba to? Amazing! Si CJ, shoot pa. Good morning, Kuya Kuis. Good morning, Kuis. Yes na kami. Time for fishing. Let's go! Lalakad na kami papunta sa boat. Going to use a boat to do fishing. Punta kami dun. Island doon. Greed Island. Yan yung boat namin. Low tide na ngayon. As you can see, sobrang layo ng shoreline. Uy, Mr. Everseeds! Suot ko ba? Idol! Daddy! Picture? Monay goes fishing. Patayin na. Patayin natin. Yun na. Anglerfish. Kuya, pressure mo ko si Jay. Buena mano. Master Angler Gino.
Oh, malaki nga. Malaki Laki ni Gino. Surprise! 52% na lang. Panjo, ganito mo! Ayan siya. Ay, puta kayo, yellow pen! Yellow pen. Asa yung ganito? Gancho, paabot. Angas, taga Batangas. Nice one, Frozen. Sarap! Yeah, boy! Fish on. Laki ng puti. Dahil nakakagat. Fugu. Good size, good size. And the winner. My purse. Bleeding moon gecko. Oh. Si Fiona. Mahal siya. Nilo. 87,000. Tiger siya, si Fiona. Fiona. Si Madam pala to eh. Madam. Nahilo ka na. Cherry tomatoes. Tomatoes. Di lang pala pets meron dito. Pati mga halaman. Koi fish. Hicard. Ah, may koi show. Wow. Laki. Ano pa? Check pa tayo ba? Wow. Laki. Woo. Laki nito. Laki no. Ito, about the plants. Hawakan mo. Hawakan mo. Ito naman, albino to. So, yung mga ginampun natin, lusustik na tawag yan, okay? Yung flavors yun. Yes. Meron mo kasi, basta ka-video kayo. Joke. Lahat po ng alaga sa mga exotic pet event, may papers. Yes. Yun po yung guarantee sa sabi ko. Vegan. Splut. Boots with the fur. Ano to? Bamburat. Bamburat. Tuli to. Micro squirrel. Hedgehog. Naman ito. Ah, mga ano, isopods. Yan oh. Ito, dami oh. Ang laki nito, giant ata to. Dito na kumakaway siya oh. Kunin mo na ako. 6K, 5K. Ito 20K to. Ito, mga tokay geckos. Snakes. Banana. Bread. Fire orange. Ito parang kinulang yung kulay niya. Ganda nga eh. Parang in-edit.
In-erase. Parang yung dito niya, dapat yun. Ang ganda oh. Parang Pokemon oh. Parang nilalamig. Ang dami oh. Gusto kayo. Tangerines. Tart wrap. Snow corn. Ganda oh. All white. Here it is. Blue white skin. Si picture with the animals, may bahay yan. Dalmatian. Nanalo sila ng awards. Wow, ano ako eh! Great Dane. Great Dane. You know, laro siya eh. Uy! Wala, nalunok! Oo, pa. Gusto na lumabas. Some ain't even gonna lie, I'ma eat the strong jacket. Fossils, mga bossing. For sale. Yes. Fossils. Meron tayong Megalodon, Dinosaur, Trilobite, Ammonite. Good serration, maganda rin naman yung animal. Tara yan, kay bago. Ano yan? Fossil. Fossils. Hindi, meron talaga. Kunin nyo na bossing. Paubos na rin yan. Yan naman, Snaggletooth. Mga ano, red and blue. Daming mga Yaris. Hamster. Pala si Charizard eh, oh. Mahal. Nag-hamster. Hello! YouTube. Napatigil siya. Hello! First prize, Ang lamig! Ang That is our best seller po. Ano to, ate? May sobrang anghang nito. Salsa. Salsa. Ano to? Talagi siya. Best seller ko po yan, savory naman. Sarap. Yuzu. What else, ma'am? Ito po. Sarap. Atos ba? Parang hindi siya atos. Parang deep. Hi, hot sauce. Mild to extreme. Chicken pastil. Chicken pastil. Wait lang, ang anghang na eh. Wait lang. Leopard gecko. Oh, DJ sets. Ito maganda. Monster Hunter. Donkey. Fino. Pac-Man frogs. Turtles. Snapping. Ito. Mata-mata. Camping chairs. Dito. Ano pa meron dito? Jojo.
Hunter x Hunter. Crawlo. Gagi. Licorice Recoil. Kirby. Mahjong. Dango. One Piece. Ang ganda na ito. B-roll. Yeah.